no ko le mi nya de sinya to me ro ku e be mi ga ito bo be mi ga ya chibo ke ma me to nya de sinya ro ku ho yo na me na be institution be be to nya nya institution de dia nya nya institution wa abo nya chinani ke abato ko no ago ndi la fofo de ko ho meto iso da bedo ni chona be de ya boari oh mi cha mi fon kede oh lo mi fon Yo. People are pairing a withdrawal. Yo, we are pairing. Example de nous qui amène nous c'est la messe nous c'est annulé. Ici fonfon a connu de pépé. Yo, bateau mi a begbedi. Ewo vire yen gba do Amerique o. Jajon pe e bi àwọn eba yan pe o to po le divio so boare o le wo lu si wo le mi o le ngola fisi afia na yana baralenti wa do gbele mi abe eju fia o ju agbonu gran o keke mi abe fia o mi abe me gan ho session kaka ba je mi abe me run ame papa agbeka mi ana fia si foliposo kebote e di ngro be pika ji todo papa ma yo kope afuasu no be wo cho ba mi bi weta de gberi ya be radio rv ya be zime no tokeke ndike ya be igbe ya jogbe senu fiola ameke lagba prope didinya o so ide wo nto ikele lamenamia pe kaka togbi ugbo kaka ide blema ngoli ugbo yenti ko egbe didi agba fa egbe ikele ni kuda be nkeke adilo ape na ni yo apoto professeur Corlita que zade ya na mi do na ya no visi o kata no ya ko se yo de da wona me ya be yo na ya be wona le yo de e jora tila yo nene na o da bi to ya ko be a ya do yo mo se na ya me bi me tutu tare ko la ni be yo ho be ya do na yo o ga ni yo zade ya wa ti ma ase wona le yo ho be fa ape alors nous présentons, nous saluons toute la population qui nous écoute sur les 3W, voilà. La diaspora, nous sommes de cœur avec vous et vous écoutez l'émission de Manger du dessert pour faire des cours. Nous, ceux-là qui nous instruit, qui nous enseigne à la découverte de notre intuition, la puissance, l'énergie que nous possédons. Et là, vous êtes beaucoup à demander à ce que cette émission soit faite en français. Nous avons bien noté, vous remarquez bien, d'ici que vous verrez en émission, vous allez écouter cette émission en français. Alors, pour l'instant, nous allons faire comme avant. ya ago fofo nene yo pepepe akpe yo akpe sisi ogbona benare ahone be totro nya da popo la no le tro la tele no la no le tro la te nyimia wa akpe na mi be de yo je vais rappeler à ceux-là qui voulaient faire des entretiens avec M. Kouanou, faire l'entretien directement avec le prophète de Manger du destin. Vous pouvez le téléphoner, vous pouvez discuter avec lui directement sur son numéro WhatsApp de 90 plus 228, je dirais plus 228 90 45 12 plus 228 90 45 12 et là vous pouvez faire l'entretien direct avec le Manger du destin en français librement. 99 46 05 40 46 05 40 ago fofo ya patamite elache yo akpe kaka yo eto jijonam leke mi de yovo gbela de jino akpe no le si ata wa mi ma de ba pe gbalo egbe o si a
ni mi gbe papa mi ado ape ese borisa amlima ba mlima eni mi amegbeto kewe hihia na agbe mi egbe ena mi gbona be ndokusu gan la ya medike ya mi gale po mo be amele ni ba hona mi ma blema mau blema togbe wo mama wo onyam so nti mi o egbe mi gba dibe mi anyam so blema nu nti o egbe mi di mi anyam so egbe nu nti we be egbe a enu gere ko nu anyi kumi deke ndokusu kenyi agbe de na gbe nu de pepe mi aso enwa enana enuri na nu so na nu e dagbe ni pepe mi nu kwa gbe hihia me a ni mi tro de nti po a nu kele do viti do mi a ko mi la kede nti ipara fifia ni mi tro de nti a nu kele do viti do mi a mi la kede nti ela be yi de pepe ke mi la tem so le egbebe nu keke ame a mi la le nfuri nti mi akobe ndi pe mi le ni enu yeye le mi agbeto pe ehume o mi o pe ehun la efonposo kiki apata mi nti ni mi agbeto la be ehun kele na mi a continue ele yi deva ehun ale ele donu hume sigbe arena be amemu vono ehun ya gba na agbehunbu ehun ya gba na agbehunbu ehun ya kunhun ya gba na agbe donc enu ya meele nunya sidije alo mi gbone kokokoko be kekeli mavona agbeto be jojo me ya ezimi ajibe midola no po agbenono wan le miame kafa mini Africa to mi c'est parce que be o dimido Africa yo c'est parce que be Africa ntoa miame be po agbele bele pe ya ni be kini bo dimido Togoa enti mini Togo toro ke bonu Togo ntoa e po agbele miame enu ya enyi agbena eveo enyi agbena hihia patambe neni be amede le todi egbe imse jogbe se mfiela be nyapo a nyale nyabe didinya soyido ndokusu gbalu kele ayame a eme musiam kekele hihia me enu ko mi le po cha ndokusu yenyi agbena la ndokusu ya ndo akpe mikwa nemi le nunya be susudo zogwe ama tontia mi la po na mi nya vayibe no ke nya togbo onya abemawu agbenala yele ni zogwe o ama ton gba mikpo musi woyo na be gbogbo mikpo musi woyo na be ayapopo mikpo muku woyo na be anigba mikpo muku woyo na be ezo mikpo muku woyo na be esi gbogbo yawa enu yawo yin agbena la kikia nuko wo na gbe amegbeto nuko yin amegbeto be wola yen tie mpombo so fia enu amatoya wowe yin agbena la hihia wowe na gbe lagan wowe nagbe amegbeto alade ke mi le po gbe kinyi mi am to mi alokoya nu amato ya we nagbe donc ne me so de ka mi la yo be agbenara ago yo akpe mi la tem le do gbogbo me be amene ni ke mi la gba ten le amle gbogbo me amaton e aton bon e le ni nu ke o yo na be gbogbo lo nyagbede noa o yobe hectare et le centre et le kojogbona alors c'est nion kike e yenyi modipli là c'est que nous que les dodomena nous amener pas tant de nous to le tepere hectare akpe mikwa le eve ogboa mina senyatielo eve ogboa
le ebe obe waruku didi kudo gbọgbọmi kenyi mawu ke nawo akpebe alozero nwa wabe enyagbe lododoro yido elado gbo neneke nemiso les astrologiques les signes astrologiques fifia les yovo togboa mi le po scorpion mi le po cancer mi le po bélier vanimi va do mio ebe o bo le fi le nyagbe noa o mio akekle na mi le fi o mio le po mio dans la fide voilà les signes astrologiques les 12 signes mais o mio dans les wa domitomio donc nenyi bena olebia be yem se soleil les filles wa les allosion mea allosion be maman mea fike yo le to ndokusu le ele ni élément feu ko bona ezo fike yo ezolé ayi won les indiens obe bon lio mea et nous ko yo le yovo gbo cancer poisson gémeaux et nous what me ton pe mu yo le yovo chinois obo ah bon on yo le chinois gbo ma po scorpion cancer le yovo astrologique miore o la te po egbon o la te po ehan o la te po o yo elambu quoi les chinois mais astrologiquement elambu yo nous bunto cross cité les miens pour les filles au mieux en matière mais les bacs pas bio au mieux mais les bacs que les miens et puis allo miens ndidi et puis oube agbeno yin keke o mia le obe nu didi o mia au mieux et là on que yo vo yo watch on yo enubuo et que onya le ogbo ko de disi le ogbo a e onya vale nu on mebe kuku me va so de que autre doigt o do mo le do nu do ba nya klen na megbeto wa et mais on va les sortir décider de sur le temps à l'osé avec et nous y a que yo les filles qui veulent ni et tomber nous c'est et quand mais on le yo la leur qui dit va filles ko pour avec contato ya donc nani be mi globe ezo aya esi anigban gboboa fifia le ezo ba l'osé dia e me ndoku sube nous c'est o de le go la be et to hono le Monsieur Mea, les aya pour pas dire et me o de bok ni makole ça dit les éléments que mea et nous les cas que mi sentina et nous les cas que mi sentina et mi pona be elle exister voir mi donc couvi pona va mi sentina le corps ya mais elle ni élément air voilà aya popo et n'a pas les blema les azolido noa ne amegbeto la fompoa et pour ne aya ikeni gbogbo et fi abena gbogboa et le amea agunune et le agunune amea gbogboa et trodo amea bikora vivia gbogboa et trodo amea ko susube amea ba gbe batem ado kadede kudo jojomea et nabe no le bonbon benya elle ezimena ndi pepe su no le bon etocha ndi le zimene toa no le bon ndokusu no le bon aya no le bon anigban ndi le zimene nous que les zimene ya eni gbogbo puis bobo moi il ni nous atolia ko no les 5 éléments alors bobo amatolia ike dena agbe nous ko ni anigba ezo aya esimea be de namlima won esibe bobo tona e do kadide ko do etera bikwara donc et nous y en a be nenye o le blon et nous kudo ambeto be jojo mintia bobo amateur okekia wo we nangbe agbeto be wo to manome amegbeto me po agbe o
donc kade dia pata ele ni gbogbo ke la gbeto pepe me ti ya gbogbo ayi da na kekele la kan fiye o la no deji si aloze ki mo so tututu le gbogbo de anigban yo eto yo ave yo la no nyasi de diazo donc nous on va gbe nu kudo gbogbo me be kade de ke le ni jojo me wa o ma va no nyasi ho ke le hihiasi alo bremamu si ye mi atogbu mi ma mo wo so he agbegan o ma tete de sigbere o. Donc, et nous, il y a une abe, nous les globales, mais béton est d'ici, mais jojomea, mais béton est d'ici, mais josopea. Et mais à mes béton, nous dit là, pour les cacasso, il va y avoir, fait qu'à agbiasso. Mais dans les bleus, il n'y a pas de ton bleu, ne humania là, ou la témoigne, nous y a, ou la niebe, agbiasso, ntokuso, le soleil que les dîmes, peut-être les points, et mais quoi agbe. Agbele ye nana dudu eto pona agbe e ye nana dudu anigba e na nku mi ona le anigba me e ye nagbe agbeto e na be no la so pa agbeto o la po ayale me o la po zole me o la po sile me o la po anigba e ndebe jesi yo la po no ke ni bobo la agbeto me hihi pa tambe contribution e ye nagbe amegbeto sigbedeke eto ne sile ezo le kredi ndokusu le kredi ya e nagbe amegbeto ne ni hihi nagbe ni amegbeto yimi po agbe so anigba me so ndokusu gbo so aya gbo so to gbo. OK. So mettez pour votre quoi non? D'accord mi acha. Le problème le élément nami agbe nami énergie de nous cahier avec le temps anya pour le élément to wuti nous cahier wati waremiati Yo akpe maglobe eni biabia nyere ye mi bio sokudo ya megbeto be si jeje blebonti ne maudele ye mianya alo josopede alo nuse josopede le mia megbeto si mianya nyanya sofi ke nyaba gbe aso nyanya sofi ke nyabe josope aso ena monsieur Boris ta flachelo eye nyagbe ena ogbona le mia ebi ogbo be ameya la nuke joya eni eto anigba afe logo sigbe no ibola gbon be amea nuke joya e nuke zonko de nuke gbobe do gbele nuke yin be jogbe ya ele ni afe ele ni anigba fifia yo meyi ta flache ogbona be agbeto nu ti la kele mi si ya mi po agbeaso anigba bo ina be ogbona be amegbeto paton la hen anigba e gombe anigba be jesi element terra ele ni corps que la gbeto pe sia ni corps de tilala ntila ekoe beni a enyi anigba ya be jesi fifia nu ke mi biobe nu ka gbeto la nya so ayin to be la nyama enyi be ba nya jojo me ke enyi anigba ke corps ke le ntia ba nya gbogbo ke le yin to ko me ya banya fike ibe agbe ajoso ati gboye o eka gboye o eso gboye o anyi gboye o eye awonyi mi agbase yibobe agunu eya fike yi mi atogbo dedisi woto wola alonu ko ro la te yobe mau alonu ke yo na be mau ike wo agbe to wa eyin agbe eya ela be ndokusu ya ele ni nu nyame ke na agbe nu gbagbe de pepe ni pepe la existe gbe ya ndokusu aye e ayo so na me o le di hose o mebe e ni to ho no mawu le Dieu suprême ko bona e amuru ho de mebe e ye wa megbeto ya mo kare di be mawu de la fide ya ntovo na ndokusu ke le nyasi o. Monsieur Boris, man bato te gbede nya dibi ni amede ni Africa alo kemit alo kamavi agbase ibovia ela nya ahimeya so mavo ide mavo mebe
agbe apata ezo ndokusu kele ayame de kiagbo enu maku gbere benyi enu mavo gbere benyi afi ke agbe o kata we no wa kata soa ke na gbe ke de na gbe gbogbo pepe mi ele ni le Christ le soleil ko yona ele ni Christ ele ni soleil ko yona yo yona na mo be Christo. Monsieur Boris, et ni Christo que yo sera na mo be Christo a symbole a ya agbenala ni le Christ. Christ vit et ya intimi le tona mo be ni be milen kudo Yesu. Ben konti très d'union que ni non composé le fond be Christ Jésus Christ a ça dit non composé ya et me a mo sonne si bébé Yesu ye o le blonné. C'est quoi on attribuer Christ à son nez que ce soit les religions qui va mais et moi le détournant mauvaise mentalité nous on peut se que voilà de lebe voilà le Dieu suprême alors que nous compatons le fait allusion à et le soleil que la yame pia ne amela be maude l'exister maude nya gbeto woto maude ni hikia woto maude dena gbegbogbom nyame maude e na gbogbo nu keke afomi e nu kezando yo gona be maude la fille be wa megbetua ndokusu ke la yamea e o va sosona nu ke nti o le gbombe maude la ndokusu go yini agbenala le nu kekeme e na be amere matin gbagbon bebe ke le Africa le ni Africa vi ndokusu ya le yegboa e la no po mo be na hona medene gba swafire bavana yo tanko ke ndokusu ke ni agbenala nu patambo wotoa ala no aniga ke ala gbono po mo be hona medene gba swafibu bavana yo de koro ke ne zaria mato choi piano ne nyanya ne docteur ne nyanya kuriti nyule ya kama mima ga to ke ko hor be ya be kona mo watu afiri avaranyo ka fi ne nya ne docteur wa ni kona mo to na dia be ko be ne nyanya kuriti ko tore ko ne nyi ko to ba agbe no nwanti maana mo ko ko mi ba to jino la be wati ma ayo mi fa ya gere lo sia ya de lo so di bo agbo ko be wona ya tia wa yo mi 96 80 27 27 96 80 27 27 quoi wa academia ti ne te sia ya na ne ya be amerika sa le tia pour les miako sia que si vous voulez faire des entretiens en français avec le mange du destin pour faire des cours nous et que vous l'écrire sur WhatsApp plus 228 90 90 45 12 plus 228 90 90 45 12 ou plus 228 99 46 05 40 99 46 05 40 et là on peut discuter entretien en français avec prophète Kourou. À votre Kourou. Fofo. D'accord. Monsieur Boris. Ndokusu ke la yame ya. Ne Africa nyam ke be nyiwa. Comment e ba gbe e daye hu. Soleil ya ye que si un lugar ahí con la tocar en África pues se ve el pango de momento hoy va de amo que to okay nunca me puedo wala algo me ponía le pero nunca quiero la o no y hasta ahí nunca ya me puedo wala por eso Monsieur Boris. Egbeare didinya nyo ne amesiame sukaka blema to kekiare ken boye yovo la baso Bible alo Israël pe mawenya sovana Africa nyanwerebe yovo to cho nyanwerebe ameo disi mawo ne Monsieur Boris que mi note mi be ni me kuku c'est la Bible a dit et o be gbe mi ma gba nyanu ke yovo o wo le susu mi so Bible avant et la be ne
mi senya ya nuide si be de ki mi gblene ne be yo nya le discours me be yo du roi Léopold II globé yo nya be Africa to nya ma wa ke won nya zirika be ngba ni ma wi yo sova na mi yo mi se me fifia ne le ne niere ke won me de la batem poisi akola globé yo voa mawu ke woti pokpa ni gba be nya yo sova na mi be ni mawu Jehovah bere monsieur Boris enya be gomede de nenye be ameye bovi lebe woman nyanyo me bele sebe ke ye nya don la alo nya gbe fan de la o la Africa o de gbe wo keke le gbe no be yo be tado di no meni be yo wa fion mau Africa to ke bon Africa to nya mau ho yo no ke ye yo de si be o nyon wa ni be yo wo yo vo nkuba no ne amebe no me ba no si be yo be no me tata ne la so na o pa ela zunu ye na o be susube watem de mon no wa ho wa be vojuo no wa lo be vojuo nsi o so me kodo yo gbo ni ba ni Ghana yo Monsieur Boris D'accord. Monsieur Boris et nous que vous là do e veo ya me gedo le flou le obe kike me do bibe de yo va fio mau Africa e gbe chaka le va e nyapata e yiko ya non mi na mi be miontoa yo vont tout reconnaître be mi nyamau e fifia odibe yo aso mama so va mia e non le globena no fio mi no be wa de mama mia do no ke mi le wonwa nsokudo mau ke yo so va be nyon ko se ke yo so va be nyon be mia gbenu le wo gbo ale be yo atin po mo le mianti pikwe a ye gedidoa omso e kametete va vo gedido ko so kametete va o se mia to gbo be virus o se mia to gbo honhon so kudere ke mia to gbo ti pompo na yo vo to su amepeta tele tenu wa ne gbegbo so do julegba de que on va trouver la yebou me va blamo faire qu'on va kaka on va le nous que yo la ofifi bagba ni be yo ba le do pepa lo na mo yo le wo fu amu wa ye ni ko sebe nyako so wa na mi be di pour de la fide be to honorer la fide be ma ou de la fide wa megbeto va le nyako na nyu va le ngo gbo to keke domea nya lo to le gbo be wele ntia be ko le ntia fifia enya que on to so falsifio ngro ne ova nani le nunya mama o to gbo nunya mea o la va de si koto bena be ble de so le obe logique mea le obe identité alors obe idéologie mea obe susu de do mea et que vous croître les titres de wonton ti so kuro no ko ngro do agbale me so put son Africa me be minga wode no ke yo le grandi yo Monsieur Boris ngrona kokoko be ni mawu kafa ele si bebe mawu le globe kengba ila yira miami na enu kengba yira ele si be to le to no be o di ngengenge o npo le pompo e to la no nu enu la no henwaro e to globe kengba ila no nu ila no agbeya orola ode kenai ele jinde e ne mi se bible a be nyon keke han nde ma wu mo na ne pepe fatal voa ne ole se homanya to be mpopopo no o fun gbe no dogbe na bo be ma o ba me nu ve na e o fun ele senya ne amede nya mena enuya ne fike esimi yinu me na o ejemi yinu me na o ayam le do ajofite omi nrudu mle do podomina wa nkekede le nti ke ne edankeke won jopo wa nyabe agbe wa nuso mi se me ne odunu onusi mutila o hian be ne pepo so ne ya
o man papa na ila globe ke be e fon egbe ya o ve nu yo kengbo o da so bible be nya va mi atogbo la nigbaji amenu ve na o fon na kengba amenu ve va valo alonke na nko na o fon na kengba bible babo mi adi mi din ke fon na mi atogbo ho kengbo va so bible ya va na mi awo mi khoa ne mi dia mi makin la globe a ke yo fon egbe ya amenu ve benina yo d'après le au fond kaki comme on y a mené prince le doigt en le sous kaka mavo le agbe mavo ni le auto biome o le dele go e webe o le flou le wa do kiome yo le wonubu ago eye ndwenti le akpama be ambetola nya epe agbe ape jofe deke agbe ajoni ro be po le ndo amea edola di ye ba nya deke ndo ya onaro gapopo ne be wono gal kame be kleno ne be ke klene ba jeji tututu ade tadoji ni kele si ne ba jeji tututu never yi de du sidi de never de miome de ne trois de doka we be wona gapopo wame ye aheme kaile agbe abe jope keni ndokusu dinami enwa ezununya sejeje nu me kukuye e agbe todo la wo so kudo ye be jope nti e na le miombe nya gbe ono mi gbona be jagbagba na nya jojo mekele asiwa e na be miowa mi gbona be ojo ni antolo ojo kafra mi sara nya tiro ni be mi doji kuwa enya gbe won gbare gbalo ke dona le mi be nu me alo mi be gbogbo o me a ezebe agbe to jole ndeme wa jojo me de funto wa jojo me a jojo me nyon nya tidelo parce que agbe to be jojo so no me de me na no ye mi a mi to gbogbo na be ame a jole tome ame ati de jole dokola no gbo be agbe to jola ti dido dokola te gbo be agbe to jole tome awo ame a adigba me be joso anigba me be gbogbo joso sa enu wo le be mi anya so mi odokunti ye mi la te gbo be yo dese yo be jope so pe fu mi kele mi jole a ne fu mi avele ni ati o ati vele amene ati vele ni me fu mi befia e tok pa di vele fu mi e no pa di vele ni ave me a fu me be ave a anigba ya me ati ga ya joso anigba ya die e pe gangan ya ole enu wen da gbe to ba nya pe susu be ma gba do fufuru gba ne do ke go me ni gbekegbe be la trojo la e mo aje ko be la gba to la jo iye gede do wa e ba ni na jesi na me do be o ma po ekula nigba ya di o ave la pro ojo e to la pro ojo o la bu anigba la pro ojo ndokuso la pro ojo eni o patan eyin na nu nya fi jeje ba gbe to ba nye be joso be ye anigba be vie ni ndokusu be vie ni afe be vie ni logo be vie ni jojo ya me ni to bo de ya ti won to ko le go bo nya da gbe to e jole nde me kokoko e yo blona le wo gbo be mawu de la fire ke ni Israel pe mawu va kani wo nusu wo nyom pe be won to no mo ano no gbo no ano divi ba di wo ba so ku do wa nle ne le ebu wo Africa pep no aro gbo agbe apata be joso pe ayi ni ndokusu ese bolisa parce que amedo homa nyala do va bien be ficha me kai wo yoma va to atoku ano la gbe va o da atoku ano be o toku enu edo ho di o
Fia won to chanya nyene be yodo hokudo nyom ya. Yodo hokuda si mesia me yo wa megbetole. Mais ça dit kafa on a Monsieur Boris, nene ben biabie chane. Jojo me benu nya fion ne benu be ne nyonu le deke ne nusu le deke le gapopo deke dia eye meye deke benu ya e dinator gomele. Ole semia. Voa si be les anya gbede alo nya tire va nyim nyebo le to de ntio. On le bien be me kai diwolo. Si be enyati ke ya no bien ole be se me kai wo. Si be c'est me dire bien me kai wo. On le bien me kai diwolo. Ça dit on le bien nyati so pour le créateur. Si be créateur me kai wo quoi. Si be on bien se me kai diwo molo. Va non bien c'est même aha fait non va le bien c'est fait à bien c'est faut faire me cailler ou ça dit dès que si j'ai là kafano dès que si j'ai là a me keni hike me nyala la tati a me di la dalani la don wo tobignon ni nabe Mzanya tire bonon. Va fait que faut flou le vana megbeto lea. Et me so va le dona hosea. Et ya. On da bia toku no be me kawe do hoyo di o molo. O da bia se ya bia se me kaye wo. Fun me aye nti do po be ye be ma wuye wo yi. Fifia onyanya gbeke le khose ba gbanle ke won to sova me onyanya ke khose ba gbanle le gbonle ebri to ba gbanle me e fe so to ba gbanle me obe ken boy be la nyono le anigba dia abu fofo pre dawo ne hike me la nyona obe fifia obe ne hike me la nyona wa ameko oni mawu na o le anigba ya dia oni to okudo eno fifia neni mo le sadi nyati wan gbalo a e de ko fios re kabena ne bebe wo lade ko yo na be mawu a fike bele o apeno Monsieur Boris va eya men kona na gbeto ke yebe nkuvi ba ebe susu o furu susu ne ya banyabe na yebe agbea eso yebe wo la kele ni etoku eno ke ni mawu na la ni gbajibe ne me banyu na wa abu fofo okure dila wo ebe esi eni cdd gbanto si me ebe ngbedodo ole lene wea neighbor omte waseo va omuna ho omwana hasio omwana matreo onyina ko onyore va omte buna dila wo ko ni to ko ni mauna wo wa que si on de pepe be gomme di diali nya gloria no o d'appui alo benela jeji na wa ola bu dila wo fifia CDD ni CDD gbanto ne amebanu agbe didiria obe abu dilawo fifia le akpawan ombu dilawo omdo to dilawo o dale dilawo ji ngbedodo yajira keda klodo le nyagbori won alo CDD won me fi adila we won obadiwa hade nti so do wa meme gbenu le gbo pe susu be mawu ke ye va jesia iam jesio vo ameko wodo ho kembo tin na o ewo agbea ewa fi ke wo ya apa gbo ajosuwa eni toku no fi ke to taba gbe ajosuwa eni toku no agbo fi ke no taba gbe ajosuwa eni tan toku no agbo
Même ano genyome. Fifobe, ken boy hike melanyo na wa. Eke se que le vevere so o wa hasi, mba wa hasi o, mba fifi o, mba do amegomo wa. Wa. Ce qui veut dire be non te doto e di la o ke di agbe aso na o wa. Kan o daku. Fifi a amegbitara na ila bi o se me kai wo o ma. Piale no tebe akene atone be ma wuye wo e. Piane otro bi ese be ma wu kema enti dodo to su enya. Fifi a ma wa e be nko e ma wu ke ale nya fifi a e onwo la gban le meni. E fi abe nu be nyi onwo le son onwo le be ba so afia mo. Amebuto ni nyon le loko men so ko le bia ko le bia be fifi a nu ke le ba megbeto ba nyon. Joso pe nyanya enti ne gbona nyare ntena gbe nyare ji ma no gbona ni juwa ne omnya tope o omnya no pe ware nyabe wea saji be eho ne bucha amere ba fie mo ne gare wala bu wala ba kere mo anti o se boris omnya tope o omnya no pe o enyo no ubo ngbayo do ko be il existe o c'est n'entendez moi ben non m'ya fi ko so wa anya fi ko le ya tu fi o m'ya fi ko so o m'ya fi ko le présentement chon o m'ya fi ko le ya anta chon amebeto minya pese borisel minyi egbemi la dora ke me mi la pom la du hihe more non si be ne be mi le so hommage allo éloge mi le so éloge sur le na qui yovo que ce soit wa woni ma unami o don yesu doda si be bien na de ko le benade ça dit ma won le c'est et le c'est et peuple noir au be dodora ke boya allo ma comment tu n'es pas fort de donc c'est ça ma ou be volonté que la ten degbe Ozanya tire nyanya le dibi odomi. Monsieur Boris, Mau ou vient to via domi ata kudo satana ma fo kebele de anti vai ble satana anto adi. Sadi enu kenyi mo henwa. Yesu mtewe miawe daba wea. Enu kenyi mo henunto avec les obstacles en toi et les Lucifer homme de do Mawen sait que les si avec bébé on tient de Lucifer que les ni mohenu que les mo les mi ba ple do me ya on de do fifi e so ento via so le u balo va nous nketi be u via lo anu que les jo ape ba pato le jo Monsieur Boris obe Yesu ko kube safle ça fait la mener l'homme la mener va agbeto balé quoi ah ou il y a les ma de minorité monsieur Boris Amérique do droit là que moi be amé en bas quoi ça fait la mener allô ça fait les si va agbeto balé quoi na me de Latin d'impression nyakbe qui m'zagbe ntia et la bio nyendo que ba nyabe na de e nyone so ube ba globe nya megbe to ke im disi to pe nyisi no pe nya hihe ke me ile ale disi be joso pe ameke disi be joso pe ya makenu gbede la globe na maude la fide o yo ne be Yehowa ye be nyi be wola e nyona me be ne gbon po be im disi im l'exister le hihe me Dès que Milatin Globena Donald Trump a Togo vi benyu Mio Agbeto ne nyon le dokeme ne maude le ani gbayadi ne maude le
agbeto dibe ya subo agbeto dibe ya diego me kwa hihi ya elo hihi ya elo ipe nya gbeto be jojo me la element ko le yo o wan terade ami gbeto la bien be fofolier e si la gbeto me e zo la gbeto me aya la gbeto me bisemea agbeya nous si anu la gbeto me mi di jojo mi won mi di jojo pe won ele mi ambela sibe e won kita e so la gbeto be todododo kwegbo la monsieur bodi okay fifi are o dira ya nya le ko na electricity a o la yebe school o dibe ya nya so kuro ordinateur ntia o la yebe school o dibe ya nya so kuro ape jojo mi ntia gogo jojo mi nu fiala o va tout fait jojo mi nu fiala o la fi ape jojo mi nke na le togbo o jijo gare mo dibe aso pacha alo agbenu so dara yame ya dara yame kere ni o video agba ba so cha pla nu so nti o la nye ya dara yame la kere oh eko mi nya mo wa re eko mi nya va nu anto de depo mi ame gbe tonto mi Monsieur Boris Monsieur Boris eto la gbele gbo kaka ke be jan ku petro zu ngo fon no oya ke gbo be so a ameruko ma nya gbo eno la gbele gbo kaka be jan ku pa bo eno to zu ngo fon no gbo o la gbe mi le no gbo zirika Monsieur Boris dila wolo o la gbe kudo kaka odo pela ni gbadi ko gbe jani be kupo a aw fi enya gbe na ba jore je ogbere gbola bo aw da nda hodam aw toni itoni kuku aw nonye aw mi honama bo jagole yo vo ke ni Israel be ma wa o jagole ji etoke hagbe no kaka o legbe ni lebe kugbe lebe sisimi a onu ojoji jone aw kaka be va fuhe to ba ya do kula negbe jan gbe kule gbo pobo o jagole ma wa jibe o ma gba yu be nko la pompo ni alo agbonya ni pepe ni alo ma gba don kila gbe mecha no va yu be aw dada lo nya de va wuwa o la no khomi la po hiye mi kaka la yu be aw da no lo la gbe ade ebe nuele wo mi egbe ni be mi va ide ngonle oba aloze je mi anya ngonle oba si ohole ebe ni gbadi alo ngonle obe amlima o le mi adeji gbadi neni be Israel ma wo don se latin gu ma nya be ngonle o alo khosia don se latin na be ngonle obe nse ngbala na nyiwa ko wa mi anya be na ajida de ni khosia Avant de vous donner la parole, je rappelle à tous nos amis qui écoutent de la diaspora, qui peut vous écrire ou contacter sur le plus 228 90 90 47 12 90 90 47 12 ou plus 228 99 46 05 40 et là, l'audience est possible et facile en France. Alors, pour le coup, ago yo akpe kakala mi o idegbola yo bo yo le mo le sere ke kwa re ko bodura ku Israel bo ma waji jireka ela egboma o se no le dogbela ne le mi adegbe me mda se ba se ma uni togo tore egbe ke be si e wa mi do afire ro be se Boris
nde sali mau de pem nom se la ni be adi que toque mi wana yo que mamia kula no ai su curso da dia de ni amere de ya mo ko de electricity et la formation à fait et yo fi e gamane de que mo ko yi para no ko no ma de ya ne nda pe no ok que ame su kata ji ya ko to ya yo amo ko yo mon todo kriki le que ye adia ya intuition amo mera que le miame jibi amo ko de no yo no be jinu alors nous la soleil terre alors quatre éléments c'est que les manteaux que fait que nous je dis à apprendre pour les dia et que ma mia a eu les 90 45 12 90 45 12 alors 99 46 05 40 à combien de welo c'est-à-dire la ligne be amoro na ligne be jibe yo awo ko ya ne ava aba mo fie yo ko se ne pa yo wa ba wa te ko ye ne ke wona ayi do kwa ye na anya ke ko ne ko to ke ne ya to ko ya ni so na ya ko na sa apenu kaka ofo apenu gbada apenu ejo ada apenu magba so to ko do ni aso na be nuko mi so na si hoho nana mi on to mi kwasi wu ne ne be nu ela be ne mi on pe nu nya mafofu mi metele dodo de le mi ko be o enu ya kwasi mi aso si hoho ni wa kwa didiam so mi ame mana eju abanya be na mi lenko na musia no ke mi la ten gbonbe enu be ni mi anto mi la te yo be nu be nya mi ri kwasi wi amegbeto le nkona gbedo ko tu yo be funu maula vanoa amegbeto le nkone amegbeto le nkona no ke yento le yo be nyi be mawa amegbeto kwasiwi ela be yento ko bubu makona nu iwo yo yombo ye fo mawa megbeto kwashi ko ne yine no se yeso bubu ne ni mawa nka so bubu ne ko be ni amegbeto ni vaso yo si jejede ya amegbeto do laissez de dire on be nunya ike wura de me enyi be amegbeto lenko e kwasi so nous que bébé le reconnaître be do ania wa ne ameke si tole na ne se e so yauda gbe bi da yeji ye mi da va do wona nto be ahemi o mi bi da va do ahemi o nke nai o wa me gbagbo lagbonu po anoku do ngon le o nke na olatindo kade do kuhihia e gbedidido la no vana o mi gbo voju o be nyado va mi kasi on ti mi nde o gomo mi to alo pe va agbetore de ke be jona kaka e o la po no view agbeto le dream o la po no view agbeto ke ji nu gbe ya o la po e kaka pe agbagbo neni be yauda ike le ni wedo sika alo voju o gbogbo kata mo mawu ike ni echo ike gbona bon keke anel de bo mo il y a deux peu de quand il a pas de ndo gaome ni mi a il est quoi tu as dit le